वो भाव बनाई दे Good morning guys. आज तो गुरु लाभ पे लिवर हम खाओ लेसे बेसी इंटरेस्टिंग हो लेसे सपान को डिशे पूजा काटी ऐसे kidney, liver, heart, blood, some things. Ito, Mikey Mujing Rollers do Mukbang do. Ginger aro garlic ase. Ay, masti ulas de masti. Tabi na onion, tomato, spices ka nalishe, garlic, ginger, or chili. Ami banao pare libu Mikey bana hi sabte taste ase. Aro man koi ma thagya ando. Yan innards khan lobole do ban diktar ase. Manu over line tagi jaje morning dibi. Aro duka malik to na lagela part dahor ata gichi nya do di dishne gi. Hello guys. Ami ando pakai lishi start kore jaste. Mikey do nahi wo ko dekhe mukbang de. Olivia ami tage viewers khan bhi apni ki saw mujai duwa. Apni bhi join review guna tage mate ase. To ajila khawo tage ado beef innards khana ase dhui. Aro kekrala chutney, chili, ladies finger. Aro dali. 누구의 가오자스데 사이나 enjoy 그룹이데 कुमांदो बात खाओ ना पाई कोई देगे मानवांदो तो हमें आना साइना ओलिबी बात खाओ ट्राई ग्रुपी तो हमें बात स्टार्ट ना हम दे एक ता खाता था पढ़ना को दो hey man to start cross दे क्या वाला कुमान सही दे Mo kito bisin na ni. Ashe. वो भाव बनाई दे First bite. Chutney try groovy. वो भाव Pala siya. Look at chutney as do. Masubi chalas na. Gravy bishi bawa ulah sih deh. Gravy bishi bawa mix warna over taste. सब्जी भी झाल चटनी भी झाल और दाल सभी तो मुता दो मजा कम रह जाए
Ami raja de ma khawa na pare. Moi a lot complication ase duwa chili khas de. ताई के तो बॉयल खा देना मुझे ना पड़े मैं बॉयल भी घूमते खाए तो ताई तो बाबा खाओ पाए Health karni pala su boil khau lai na. Diri wab sih boil pata cold butter de pat khas de. मालिक की भी बिशी टाइम्स तो कोल पाता हमें अंगे दिया गनी अब मुझा after a long time बिशी खास दे beef innards to Chalo se. Dua over taste ball Pacha su dawi chutu wala do na khai mangsu ga do ekdam chuai na chhe tamur wala do bed na ringan pshik pshik ba aji do tai pshik pshik ra khaisi de मांसु도 मुवा बिशी खाई दिया ना ये khabe enjoy korbe 아 누구 खाबीगा लेडीज फिंगर सब ताई खत्म कर दे हमें आला वीडियो तो full do lau par nai amila phone de lo prom ase to video jai amde no just stop ho jai to ame ne babishi video do as babishi le stop na thakise to amne bia na babi
আৰু কিমান জন মানুহ মনা চেনেল দি চাই আছে আমি ফেমিলি চেনেল দি চাই আছে সো মানুহ কি বেছি থ্যাঙ্কস দি আছে আমি সাপোর্ট কৰা গিনি আৰু নতুন খান কুমা হান সাবস্ক্রাইব ননা থাকে আনবি মোৰো বা সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু আমি চেনেল গে গ্রো করলে হেল্প কৰি দিবি আমি প্রমিস কৰি আছে আমি নিচা তো ভিডিওস তো রেগুলারলি বানাবো তো আমি হ্যাপি ফ্যামিলি সাইড পা আপনি সব মানুহ গে Bye. বাই